Hello, people out there, clients, people nga looking sa lot, residential lot inside a subdivision developed by Santa Lucia. I am selling 3 parcels of lot nga nagtapad-tapad gud siya. So maybe you are looking a bigger one. So ideally basin kani nga lot is good for you. I will take a video of it. I will show you. So this is the exact lot nga I am selling. Tulo ni siya ka parcel nga lot, nagtapad sila. So from here going there. So if you are like na kay business nga build and sell baron or nangita kag lot nga dagko inside sa subdivision diri sa Metropolis Talamban, develop ni siya ni Santa Lucia. So this one might be yours, no? Basin maganahan ka ani nga lot. So from that post, tulo ni siya ka parcel nga akong gibaligya. So titulado ni siya. Title is ready. So pwede na siya ma-transfer sa imuang name. So this is the subdivision. These are the neighborhoods. Located ni siya sa Metropolis Subdivision Talamban, development ni Santa Lucia. I will sa sulod sa lot. So dili dako ang imong magastuan if you are going to develop the lot, kay dili siya slope. Then this is the upper side sa lot. If you are going to develop the lot, kay you can spend a less lang compared to those nga na sa sloping area. This one is not slope, diri lang ta. So mo na siya. Kaning naa sa other side kay slope siya, medyo dako ang gasto nimo ani kay. Pero ang dito sa ubos is dili ra siya slope. Katong sa ubos katong lot, ang sa ubos mo to siya. Katong lot mo na siya. So dili na siya slope di asta sa ubos. So kaning maoy upper portion sa lot, then sa ubos mo to ang 3 parcels sa lot. So ang complete details I will put it on the details, and then I will also leave my contact numbers, my WhatsApp and my Viber, also my email, so you can send me all the inquiries that you have, and then you can send also schedule for viewing. We are open for it. And regarding for the documents of the lot, this is a titled already and it's ready for transfer. So basically I want to show you the entire subdivision nga the lot is located, so you can see your neighborhoods kung okay ba siya, dili ba siya samok. So natay duol nga schools diri Maria Montessori Schools, International School, og naasad tay diri kanang Hospital North Gen. So that is the skina going there mo na siyang lot. So this one kay amo lang i-brief lang nga pagtuyo ko sa subdivision para makita ninyo kung unsay naa diri dito ta. Kay disim naman dito. So ingani na siya ang mga neighborhoods. Since developed ni siya ni Santa Lucia, dili siya most of the houses diri kay mga single detached o single attached.
So dili siya crowded, dili siya samok. Na lang mga lot diri nga wala pa na develop mo na nga napayudagang sagbot. Sinim mga ka. So tuyok lang ta kadiyot. Okay. Ito ta. So again no, kanang base nangita mo lot nga big kay most man good no sa mga subdivision, especially those nga subdivision niya ang title is ready na. Most of the lots nga bare nga for sale, they are only like one parcel, or if you can find two parcels nga nagtapad, ano na siya, good na siya. Pero this one is not only two, it is 3 parcels of lot. So it means it's really big. So the specific land cuts of the parcels, ako siya i-put sa complete details as well as the pricing. So you don't have to worry now because the owner of the lot is alive and the status of the property is titled, and it is also inside this subdivision Metropolis in Talamban. Basically Metropolis is nasakop siya sa San Jose, Barangay San Jose, Pitos. So I think that's it na a quick lang tuyok sa property. So these are the neighborhoods sa Metropolis. Especially for those kanang they are doing build and sell business. I think this one is a good offer because the owner really wants to sell it out early as possible. It's open sa negotiation, although the price is already dropped from the versus the actual selling price of the current market. So all of my details, my contact numbers is posted on the details, so you can contact me and we can set a schedule for viewing for you to see the actual location, the actual lot. And that's it. Thank you. I'll just continue driving going sa guardhouse. Mas dako man gud imong savings pag mag-build kag structure, magpalit lang kag lot then mag-build kag structure, mas dako imong savings kumpara magpalit ka og whole nga nag-structure daan. Mas pasad ka sa imuhang design sa balay kung mag-build ka. Mo man ang paggawas na.
So ato lang gituyok ang area kay at least ba namoy idea kung unsay mga neighborhoods diri sa sulod, kung samok ba or gubot. Nga I can see mano nga dili siya samok kay most of the houses namang gay parking lot, and then doon lasad siya sa dalan sad. Pila rin siya ka minutes going sa kanang North General Hospital. So mao na siya ang entrance exit, pero dili na siya ang main, kinaamang gay main nga entrance exit sad. So daghang kay salamat.